Welcome to GSM Vlog channel. So sakantikon ya a.gital beberapa videona. Tak nimpa ko na simang na dengan mencari video kurangnya ya video yang dakchake. Na simang sakantikon YouTube kuliah. Na simang sakantikon na simang ni YouTube kuliah pa user ID donga. Aro channel ID donga. Ya channel ID aro user number of user ID ko na maidake maksigen ya ko na simang na misok na addressnya ya channel ID user number de secret kita takaya neng usa donga ya ko anceng ramai masih kata ramai nekna kita manca ya ko na simang na misok ken na simang niki na simang na misok na ska na simang monya na simang angni channel ko na yen simang ode na simang subscribe ka dongnangpaode a.gital angni upload ka ingpa video rangko na simang masuna tamatken na simang ni repeng rang naba simang share ka mo a.gital na simang ni share ka ni che ani video rang ba angni channel growth ka na tamatken mo taklu na tamatken na simang share ka mo na simang like ka mo ya ko na simang na anga tadatken na simang Nisoenggipa tamatken na simang video ko buat ni bo ada video ko buat ni kan niani zaman na simang komen ko kapo na simang mai ko ba masih jangan semua deh komen ka na tamatken tahu na simang na screen no jojo misalkan ya screen ni ko yang na screen no jeng niani ko tamatken jojo na simang na ya channel ID aro user ID ko gini ko na simang na mesokani acan jojo screen na yang na hai dawan ceng Chrome browser na yang na sekarang pakai Chrome browser ko na simang na klik kai mesokani na ya ko klik kat po Chrome browser ko ini zaman ode na simang ya ko youtube.com ini na simang type kabo ini zaman ode na simang search kat po jo ini zaman no na simang game ya 3 dot takaba donga ya 3 dot ko na simang klik kabo ini zaman na kamachi na simang scroll up kabo ini zaman no scroll up ka ni zaman no desktop site chingba donga na simang ya desktop site chingba ko klik kabo are desktop site chingba klik ka ni zaman na simang na ko penunggen na simang ni zakrache ya 3 dot ni kama na simang ni logo kun ken pada channel ko na simang login kana ta mingacem gua ko na simang sekarang pas select ka cengbo yang select tonggen ya na ya ko select ka ni zaman na simang your channel ba your channel atau YouTube studio ngapa tonga na simang YouTube studio na tarik yang na tamatken ande ba anga your channel ngapa ni yang cengna your channel ngapa klik kabo your channel ngapa klik kali zaman na simang ni ko penunggen aro uni zaman no na simang na ya customize channel ngapa tonggen na simang ya customize channel ngapa klik ka ani zaman na simang no penunggen hayan ceng ya customize size ngapa ho ceng klik ka cengna ya customize size ko open ka ani zaman no na simang na ke open ong.e misoken ya simang ya ko klik ka ruang na tananggen option non ngapa ko klik ka ruang na tananggen ya let's long inga dau de ya ka ma cipak cakasi cipak ya no option banga ya option ni ka ma cipak pon kam ngapa ora simang ken ya setting ngapa klik kabo area setting ngapa klik ka ni zaman na simang ni ko open ka misoken channel upload default permission community agreement ngapa ko na simang ken uni ngapa simang general ngapa klik na be klik kana be neba channel ngapa klik abo hayan ceng ya channel ngapa klik katna ya channel ko klik abo ya channel ko klik kani zaman no na simang na ya no mesoken basic info advanced setting features eligibility ngapa donggen mo ini kaman ancing ya caci ngapa klik abo advanced setting ngapa klik abo tadi advanced setting ngapa klik kani zaman na simang scroll down ka angbo
scroll down ke angan za mano na simang neken ya manage YouTube account. Manage YouTube account go bakon na simang klik kabo ya ko klik ka ni za mano na simang na ko pununggen Chrome browser ci ang taibo Chrome browser klik kabo aro uri za mano na simang ya channel ko neken mo zoom kai misokot na ya channel ko na simang neken channel status and features. Create a new channel. Tadi view advanced setting. Tadi view advanced setting ke bawah sana simang klik kabo ya ketam ke pani. Ya nak simang ketam ke bawah ken. First ke pa, second ke pa, ada ketam ke pa view advanced setting. Ya view advanced setting ke bawah nak simang klik kabo. Nak simang deke open again. Ya mo nak simang yang neke sanding kepa user ID ya user ID ya ko nak simang neken ya ne ya user ID ya ya ne ya user ID zakasi second user ID zatio de ya user ID ke bisoken na gemna zakra cipa corner de na simang copy kana tamannya na simang ni user ID ko share kana ta scan semua na simang copy kana tamannya keni kepa de channel ID ya channel ID ko nang chung mota mai ba mai badak ko barang de channel ID ko ama ar user ID ko ama ini gaman ya channel ID ko ban asimang absan taken copy kana taman gen ya zatchirian yan asiman kingen ya mo ya de ID ne user ID sorry ya de zatchi kana asiman kingen ya de channel ID asimah ya no blue color hun kingen inu copy kana tamat gen deke aro copy dakat po inu copy ngwa gen mo aro inu po copy kana tamat gen asimah copy ka gen semua copy kana tamat gen mo tade inu copy ungjo mana copy ka ha aro asimah jatchi klik ka ibu copy kana tamat gen mo ya copy ege po copy kana tamat gen nedi asimah ni channel ID ko sana share kana kata nangnya share kana kata bamangen aro negi ancing bahasa ko bara mai banang chumotan ni rana ancing nangi ngaya user ID aro channel ID ko de mini gaman ancing ara ya user ID channel ID ko ancing ara bukong hatna nenga aro maksiza mini gaman asimana ngaya sana ba dakchake ni gen ini ana asimani ya ko misokatenga na simani ya ko angni misokataniyo nasimang na dakchake gen yang bebera nagen ya ko anga mesokatemba ay video ko ta lemba ko tontonga nasimang ni sakchikija ni suwahari na nasimang sakantikon Mitela. Bye bye.